यकीनन मॉनिटरिंग दौर में कमर्शियलाइजेशन दौर में प्रोजेक्टों और इन्वेस्टमेंट्स समाना وبديهي تصير بروجكت في أبعاد خلقها ولسه بالجن يعني سهوليات بقولي أو بالجن ريسك سهوليات خبر يعني تصير في مداريو ترقية رفتيو step forward إذا ممكن بخطوة تسمى ممكن منطقة ممكن الأبحاث dari تكليف كتير كده أو أصل النتيجة ومراحل العمليات لا جنب لا خطر بدي يا بعض ما إيش بكرمان بدأس الوقت بدأس الجران وقت مشكلة وقت كم خلق كم زمانة بري فل العلاقة كي أو فل معاشرة سرمایه کاری کی لا نصير تبادلة أو إظهار لكن مسألة ملك دموي ترانات الأولو هم إظهار بترقى سفر جاري ساتل دا زموږ معاشري د هغه هم ضرورت او زه د एक ग्रुप और टाउनोस के सरमायाकारी और मंसूबे एकम जिम्मेदार की चाहे इन्वेस्टमेंट करे है या इस बारे में वर्गों में और जिला ग्राम से दायित्व पालन करते हैं